Ya, baik semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah hadir di pertemuan kita kali ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan ya. Kita akan melanjutkan materi kita, di mana pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tema yaitu mengenai Einkaufen und Bestellen. Ya, Einkaufen itu berbelanja, sedangkan Bestellen itu memesan ya. Nah, seperti biasa, saya akan memberikan kosakata ya, yaitu die Wortschätze ya, über Einkaufen und Bestellen ya. Oke, silakan didengarkan terlebih dahulu. Nanti saya akan minta baca. Oke, dari sebelah kiri ya, seperti biasa. Der Einkauf, der Supermarkt, der Markt, das Geschäft, das Einkaufszentrum, der Warenkorb, die Einkaufstüte, die Kasse, das Kassenband, das Geld, die Rechnung, die Bezahlung, die Kartenzahlung. Oke, ich wiederhole, ya, saya ulangi. Der Einkauf, der Supermarkt, der Markt, das Geschäft, das Einkaufszentrum, der Warenkorb, die Einkaufstüte, die Kasse, das Kassenband, das Geld, die Rechnung, die Barzahlung, die Kartenzahlung. Oke, sekarang silahkan dari Mbak Alia ya. Lesen Sie bitte. Ja, der Einkauf, der Mhm. Supermarkt, der Mhm. Markt, Mhm. das Geschäft, das Geschäft, Einkaufs, das, de, das Geschäft. Di situ ada A das umlaut kan? Geschäft, Mhm. oh ja, das Geschäft. Geschäft, Geschäft, das Oke. Geschäft, das Einkaufszentrum, der Mhm. Warenkorb, Mhm. die Einkaufstut, die Kasse, Einkaufstüte. Stute, Einkaufstüte. Oke. Einkaufstüte, die Kasse, das Kassenband, das Geld, das Rechnung, die Bezahlung, die Kartenzahlung. Oke, gut. Dankeschön ya. Oke. Oke. Benar. Mbak Dia, lesen Sie bitte. Yes, here. The Einkauf, Einkauf. the Einkauf, Mhm. the Supermarkt, Mhm. the Markt, das Mhm. Gasthaus, das Geschäft. Einkauf, the Gasthaus, Mhm. das Einkaufszentrum, Mhm. der Warenkorb, Oke. die, die Einkaufstüte, die Mhm. Kasse, das Mhm. Kassenband, das Geld, Kassenband. Das Kassenband. das, das Kassenband, Oke. das Geld, Mhm. die Rechnung, Mhm. die Barzahlung, die Mhm. Kartenzahlung. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, bentar Mbak Nana. Lesen Sie bitte. Der Einkauf, der Supermarkt, Mhm. der Markt, Mhm. das Geschäft, Mhm. das Einkaufszentrum, Mhm. der Warenkorb, Mhm. die Einkaufstüte, Tute. die Einkaufstüte. Einkaufstüte, die Kasse, das Kassenband, Mhm. das Geld, die Rechnung, die Barzahlung, die Kartenzahlung. Oke, good. Dankeschön ya. Undan Mbak Rifda bisa baca? Maaf, Sir, baru sampai di kelas, belum selesai sebentar ya, Sir. Oke, nanti yang bagian kedua aja ya. Oke, Mas Ahmad silahkan. Der Inkau, der Supermarkt, der Markt,
das Geschäft, das Einkaufszentrum, der Mhm. Warenkorb, die Einkaufstut, Tute, die Kasse, Einkaufstüte, die Einkaufstute, die Kasse, das Kassenband, das Geld, Kassenbahn. Kassenband, das Mhm. Kassenband, Mhm. das Geld, die Rechnung, Mhm. die Bezahlung, die Mhm. Kartenzahlung. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, die letzte Person, yang terakhir Mbak Alda, silahkan. Der Einkauf, der Supermarkt, der Markt, das Geschäft, das Einkaufszentrum, der Warenkorb, die Einkaufstüte, Mhm. die Kasse, das Kassenband, das Geld, die Rechnung, die Bezahlung, die Kartenzahlung. Oke, good. Dankeschön ya. Oke, yang lain ya, yang sisanya yang belum baca, nanti bagian kedua ya. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Schachtel, das Angebot. Saya ulang ya. Die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Schachtel, das Angebot. Oke, dari Mbak Asna dulu, silahkan boleh dibaca. Die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, Mhm. das Stück, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Flasche, die Tüte, Tüte, die Tüte, die Kastel, das Angebot. 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 Oke, good. Dankeschön ya. Lanjut, Mbak Ayu, silahkan. Die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Schachtel, das Angebot. Oke, good. Lanjut, Mbak Naomi, silahkan. Die Marke, die Qualität, der Preis, der Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Schachtel, das Angebot. Oke, good. Dankeschön. Mbak Rosalia, silahkan. Die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, Das Stück ya, das Stück. das Stück, der Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Schachtel, das Angebot. Oke, good. Dankeschön. Dan siapa lagi tadi yang belum baca? Maaf. Mbak. Oke, Mbak Mukti. Silakan Mbak Rifda ya. Ja. Die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo,
der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Starter, das Angebot. Oke, good. Lanjut, siapa lagi yang belum? Saya Oke, silahkan. die Marke, die Qualität, der Preis, die Menge, das Stück, die Tüte, das Kilo, der Liter, die Packung, die Dose, die Flasche, die Xaste, das Angebot. Oke, good. Undan, ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum baca? Oke. Sudah semua, Hir. Oh, udah semua ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya ya yang sudah membaca. Nah, tadi tentunya teman-teman sudah membaca ya. Bagian kosakatanya yang berhubungan dengan einkaufen, yaitu berbelanja, dan bestellen, yaitu memesan ya. Nah, tentunya di sini akan berhubungan dengan yang namanya berbelanja dan juga memesan seperti halnya di restoran gitu ya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi kita, di mana gramatik ataupun materi yang akan kita bahas di sini adalah akuzatif ya. Akuzatif ini apa? Akuzatif ini objek ya. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Jerman ada yang disebut dengan kasus ya. Kasus itu terbagi menjadi 4 ya. Ada nominatif, akusatif, datif, dan juga genitif. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas 2 kasus terlebih dahulu ya. Kenapa bahasnya langsung 2 kasus? Karena kalau kasus pertama itu dia hanya menjelaskan tentang subjek dari suatu benda ya. Nah, sedangkan akusatif ini dia adalah objek. Sehingga nanti akan saling berhubungan ya. Makanya saya bahas 2 itu tersebut ya. Nah, di sini yang pertama kita mengenal dulu yang namanya bestimmte Artikel. Apa itu bestimmte Artikel? Kalau teman-teman masih ingat dengan pelajaran bahasa Inggris, bestimmte Artikel ini sama halnya dengan definite article. Ya. Apa itu definite article? Yaitu artikel yang menjelaskan tentang benda yang sudah jelas ya. Bendanya itu sudah pasti, itu pun sudah diketahui gitu ya. Biasanya kalau di bahasa Inggris itu sama seperti halnya the. Ya. Nah, the dalam bahasa Inggris, di bahasa Jerman itu dia mengalami perubahan yang banyak ya. Tergantung dari bendanya. Apakah dia bergender maskulin, artikelnya gitu ya. Artikelnya apakah maskulinum, femininum, neutrum, ataupun dia jamak, berarti plural. Nah, nominatif ini menjelaskan apa? Nominatif ini menjelaskan subjek atas benda tersebut ya. Saat benda menjadi sebuah subjek, maka dia disebut sebagai maskulinum. Maka dia disebut dengan sebagai nominatif ya. Jadi jika benda tersebut adalah subjek, ingat ya, maka dia adalah nominatif ya. Jadi subjek dalam suatu kalimat itu disebut dengan nominatif, sedangkan akusatif berarti ini lawannya yaitu objek. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kata de dalam bahasa Jerman, maka dia akan mengalami tentunya perubahan saat benda tersebut menjadi subjek atau benda tersebut menjadi objek ya. Namun di nominatif dan akusatif ini perubahan tersebut hanya berlaku ya pada benda maskulinum saja ya, karena yang lain masih sama ya. Yaitu untuk nominatif jika bendanya maskulin yaitu der, femininumnya itu die, neutrumnya das, dan pluralnya die. Sedangkan untuk akusatifnya dari der dia berubah menjadi den. Selebihnya mereka semua sama. Jadi gitu ya. Jadi bestimmte artikel ini sama seperti halnya de ya dalam bahasa Jerman, ataupun bendanya sudah diketahui ya, sudah jelas ataupun sudah diketahui. Sebagai contoh ya, contoh nominatif dulu situ. Yang pertama, der Mann liest ein Buch. Ya, bahwasanya pria tersebut membaca sebuah buku. Nah, pria tersebut di sini dia sebagai subjek dalam kalimatnya kan, dia melakukan tindakan. Maka kalau di bahasa Inggris kan ini sama halnya kalau mau gampangnya ya, kalau di bahasa Inggris kan enak dijadikan the man reads a book gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya menjadi the man reads a book. Bahwasanya pria tersebut membaca sebuah buku. Bahwasanya kita tahu nih pria yang mana itu tuh, ada pria yang di sana itu dia baca sebuah buku gitu ya. Nah, yang menjadi nominatif itu siapa? Ini yang berwarna merah ya. Jadi bukan kalimatnya yang nominatif melainkan kata bendanya ya. Nominatif itu adalah untuk benda ya. Jadi yang berwarna merah di situ adalah nominatif.
Ataupun yang kedua di situ die Frau trinkt Wasser. Die Frau ya, wanita tersebut ataupun the woman ya, trinkt Wasser, minum air. Ya, jadi the woman drinks water. Jadi wanita tersebutnya yang menjadi nominatif ya. Lalu yang ketiga, das Kind spielt im Garten. Bahwasanya anak tersebut bermain di taman. Maka anak tersebut yang menjadi nominatifnya. Kemudian yang terakhir, die Kinder laufen zur Schule. Bahwasanya anak tersebut, anak-anak, maaf ya, karena das Kind itu anak tersebut, berarti kalau die Kinder, anak-anak tersebut ya, jamak ya. Laufen zur Schule ya, pergi ke sekolah, ataupun sebenarnya laufen ini lebih enaknya pergi aja ya. Karena laufen itu artinya berlari ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kelihatan ya, di situ ada der untuk maskulin, die untuk femininum, das untuk neutrum, dan die untuk kinder. Ya, untuk pluralnya. Nah, kalau ditanya, kadang ada yang bertanya juga kan, bagaimana Pak cara menentukan ataupun cara mengetahui benda tersebut maskulin, feminin, dan lainnya? Nah, itu sebenarnya bisa dihafalkan ya. Apakah benda tersebut maskulin, apakah benda tersebut feminin, atau dia netral. Nah, sedangkan pluralnya pasti akan sama aja ya. Nah, cara mengetahuinya tadi ya, biasa dihafalkan ataupun bisa dicari di kamus ya. Seperti halnya kan tadi kalimat kata-kata yang saya kasih tadi kan kelihatan ya. Nah, di kosakatanya ada dia Einkauf, dia Supermarkt, dia Markt, das Geschäft. Nah, dari awalannya kan kelihatan ya, kalau das berarti neutrum, kalau der berarti dia femininum, kalau di sini ya dia Rechnung atau die Bezahlung, itu dia femininum. Jadi gitu ya. Oke, sampai di sini. Keine Frage, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke bagian akusatifnya ya, contohnya. Silakan yang mau bertanya. Ntar mau tanya, Oke, silakan. itu kan tadi bilang katanya dihafal ya. Kalau di Iya, kamus itu tulisannya udah ada dirdasnya gitu atau enggak, emang kata enggak ada. bendanya aja? Nah, jadi kalau di Oh, kamus biasanya ya, kalau teman-teman makainya kamus, saya pernah pakai kamus itu sebenarnya eh, Adolf Eugen ya, penulisnya Adolf Eugen, itu bisa dicari di Lazada ataupun ini ada sih biasanya itu warnanya kuning. Kalau mau nanti bisa saya kirimkan linknya. Nah, itu kalau di Adolf Eugen itu biasanya nanti misalkan ya contohnya ada kata man. Biasanya nanti di belakangnya ada dalam kurung yaitu M. Nah, M itu berarti apa? Berarti dia maskulin. Ataupun misalkan ada tulisannya Frau, dia ada tulisannya F, berarti dia feminin. Ataupun misalkan tulisannya ada Kin, di situ ada N, berarti dia neutral. Nah, jadi dari situ mengetahui benda tersebut artikel masing-masingnya. Apakah maskulin, feminin, ataupun neutral. Jadi gitu, kira-kira ya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Oke, danke. Oke, bitte Mbak Alia. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keduanya. Di situ akuzatif. Kalau tadi nominatif, dia kan sebagai subjeknya. Nah, sekarang akuzatif ini dia sebagai objek. Ya, yang berwarna apa di situ? Itu yang berwarna kuning ya. Nah, yang merahnya berarti tetap di situ sebagai subjeknya ya, yaitu der Mann sieht den Hund. Bahwasanya pria tersebut melihat anjing tersebut. Nah, kalau di sini kalimatnya, teman-teman boleh juga sebenarnya mengganti ataupun memindahkan posisinya mereka. Den Hund di situ berarti kan dia adalah maskulin ya. Kan dari der di akusatifnya jadi den. Kalau teman-teman jadikan anjing tersebut menjadi nominatif, maka boleh kalimatnya menjadi der Hund sieht den Mann. Nah, yang berubah di sini yaitu man-nya berubah menjadi denman dikarenakan dia sudah menjadi apa? Menjadi akusatif ataupun menjadi objek ya. Kalau tadi kan bahwasanya pria tersebut melihat anjing tersebut, berarti si anjingnya tadi menjadi akusatif ataupun menjadi objek. Nah, sekarang yang melihat anjing tersebut ataupun yang melihat pria tersebut adalah si anjingnya. Ke anjingnya yang menjadi nominatif, sedangkan si pria tersebut menjadi akusatifnya. Jadi gitu ya, kira-kira. Sebentar ya.
Oke, kita lanjut lagi ya, bentar ya. Maaf tadi ya. Nah, ataupun contoh yang kedua di situ die Frau kauft die Blume, ya, yaitu wanita tersebut membeli bunga tersebut, ataupun wanita tersebut membeli bunga. Nah, kalau ini nggak boleh ya, jangan nggak bisa dirubah ya, karena kalau dirubah kan kalimatnya aneh jadinya, masa jadinya bunga tersebut membeli wanita, kan nggak mungkin kan. Tapi kalau tadi kan karena dia sama-sama dua benda dan bendanya hidup dua-duanya, yang dilakukannya sama-sama mereka mampu, maka boleh aja kalimat tersebut kita rubah ataupun subjek dan objeknya kita tukar gitu ya. Ataupun contoh yang ketiga ada skin, hat, das Spielzeug. Nah, hat ingat ya, ini penggunaan dari haben dan sein di pertemuan 1 kita kemarin. Dikarenakan das skin ini adalah benda tunggal, maka penggunaan dari kata kerja habennya berubah menjadi hat ya. Jadi das Kind hat das Spielzeug, ya, yaitu anak tersebut memiliki mainan. Ataupun yang terakhir, ich treffe die Freunde, bahwasanya saya bertemu dengan teman-teman saya. Karena Freunde itu teman-teman, ya, karena dia adalah plural ya, karena bentuk ininya adalah Freund ya. Der Freund, ya, itu untuk temannya jika laki-laki, ataupun jika temannya perempuan berarti die Freundin. Ya. Ataupun kalau misalkan dia jamak tadi ya, maka menjadi die Freunde. Nah, jadi gitu ya kira-kira teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya lagi. Jangan ragu ya untuk bertanya ya. Dan jangan bingung tentunya. Yang masih ragu, yang masih bingung, langsung ditanyakan aja ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini, kalau tadi ada bestimmte Artikel, maka di sini unbestimmte Artikel. Unbestimmte Artikel ini apa? Itu untuk benda yang masih belum jelas ya. Ataupun dia menyatakan benda tersebut masih secara global. Maksudnya seperti apa? Kalau di bahasa Inggris sama seperti atau an ya. Nah, sebuah, seekor, seorang gitu kan. Nah, kita pakai atau an gitu ya kalau di bahasa Inggris. Nah, di sini di bahasa Jerman, untuk kasus unbestimmte Artikel ini, kadang mengalami perubahan tentunya hanya di benda maskulinum, femininum, dan neutrum. Sedangkan di pluralnya tentunya tidak ada ya. Karena ini kan menyatakan sebuah, berarti bendanya tunggal. Ya. Nah, di sini masih sama ya. Yang berubah hanya di bagian akusatif saja. Ada benda maskulinum. Selebihnya sama ya. Nominatif itu ada ein, eine, dan ein. Maskulinumnya baru menjadi di akusatif, jadi einen. Femininum neutrumnya masih sama. Oke, contohnya di situ. Nah, ini kembali ya, nominatif ingat tadi, dia sebagai apa namanya? Dia sebagai subjek ya. Sebagai contoh di situ, ein Mann ist einen Apfel. Seorang pria makan sebuah apel. Nah, bahwasanya seorang pria, yang penting dia menyatakan pria tersebut secara global ya, tidak menekankan pada pria yang mana, ya, melainkan prianya ataupun orang tersebut masih global. Ya. Bahwasanya seorang pria makan apel, yang mana? Ya, yang penting adalah seorang pria gitu kan. Ataupun eine Frau liest ein Buch. Seorang wanita membaca sebuah buku. Ini juga sama ya. Tidak seperti halnya tadi yang pakai der, die, das ya tadi. Ataupun ein Kind spielt im Garten. Seorang anak bermain di kebun. Ya. Ini juga sama, tidak ada penjelasan siapa pria tersebut. Jadi gitu ya kira-kira. Sampai di sini ada pertanyaan kembali. Silakan yang mau bertanya. Ini gitu ya. Jadi atau an-nya itu sama seperti halnya sebuah atau seekor gitu ya. Kalau di bahasa Inggris atau an gitu ya. Teman-teman sudah paham penggunaan dan an di bahasa Inggris, nah itu hampir sama seperti itu ya. Lalu akuzatifnya, nah di sini akuzatifnya tadi ya maskulinum yang berubah menjadi einen ya. Maka di sini contohnya ich sehe einen Mann im Park. Bahwasanya saya melihat seorang pria di taman. Ini kan sayanya sebagai subjek di situ kan. Jadi makanya kemarin waktu saya jelaskan mengenai penggunaan dari kata ganti orang, makanya di situ penggunaan dari yang ich, du, er, sie, es dan lainnya itu saya buatkan di situ personal pronomen im nominatif. Nah, itu adalah kata ganti orang untuk nominatif, berarti untuk subjek dalam kalimatnya. Ya, jadi ich sehe einen Mann im Park. Bahwasanya saya melihat seorang
pria di taman. Ya, berarti seorang prianya tersebut di sini sebagai akusatif ya. Lalu yang kedua, sie kauft eine Blume. Ya, sie kauft eine Blume. Dia membeli bunga. Ya, dianya di sini berarti siapa? Dianya berarti di sini adalah dia perempuan ya. Karena sie itu kan dia perempuan. Lalu yang ketiga, er hat ein Auto. Dia mempunyai sebuah mobil. Ya, jadi kelihatan di situ ya mengalami perubahan ataupun yang berbeda di situ hanya pada akusatif maskulinum ya. Karena dia dari ein sebelumnya di nominatif berubah menjadi einen. Oke. Ayo silakan yang mau bertanya boleh ditanyakan ya. Jangan sungkan ya. Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada saya harapkan teman-teman sudah paham ya. Ataupun nanti kalau misalkan nanti mau diulang ya dari record materinya, nanti jangan sungkan untuk bertanya tentunya kalau masih ada yang kurang dipahami. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir ya, bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini adalah bentuk deklinasi untuk bentuk dari penyanggahan ya. Jadi untuk bentuk penyanggahan ataupun yang menyatakan tidak ya. Jadi kalimat negatifnya gitu ya. Nah, untuk kalimat negatif ini sebenarnya mirip ya dengan tadi, yaitu unbestimmte Artikel. Hanya saja di sini ditambahkan k aja sebenarnya. Jadi ein di sini jadi kein. Tadi eine di sini jadi keine. Tadi ein di sini jadi kein juga kan. Namun di pluralnya kalau ini ada. Kalau yang tadi kan nggak ada pluralnya. Lalu tadi einen di sini jadi keinen. Nah, dan selebihnya sama. Ya. Nah, berarti untuk nominatifnya, berarti dia tinggal aja posisinya pasti paling depan ya. Tinggal aja posisinya pasti jadi dia menjadi subjek ya. Sebagai contoh di situ kein Mann ist hier ya. Tidak ada pria di sini ya, tidak ada pria manapun ataupun tidak ada seorang pria pun di sini gitu ya. Ataupun keine Frau trinkt Wasser. Tidak ada seorang wanita pun minum air. Ataupun kein Kind spielt im Garten. Tidak ada anak yang bermain di taman. Ataupun keine Bücher sind auf dem Tisch ya, bahwasanya tidak ada buku di atas meja. Ya, jadi gitu ya. Oke. Ayo silakan bertanya. Berarti kalau misalnya ada pria di sini, pakainya eine Mann is here. Apa? Kalau tidak ada pria di sini? Kalau ada pria di sini. Ya, jadi ein Mann is here berarti seorang pria gitu ya di sini. Bukan ada ya. Kalau ada itu nanti ada kasusnya lagi itu namanya penggunaan dari es gibt gitu ya. Tapi kalau misalkan ein Mann is here itu jadinya seorang pria. Nah, boleh aja sih seorang pria berada di sini gitu. Oke, danke. Oke, bitte. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita. Oh ya, siap ayo. Verbennya yang dipakai itu yang pertama ya. Kayak kan kalau drink itu kan bisa jadi drinks gitu ya. Oh, itu bukan Atau pertama ya. menyesuaikan Oke, atau itu menyesuaikan subjeknya. iya, menyesuaikan subjeknya siapa. Karena di situ kan keine Frau, berarti kan bendanya berarti kan tunggal. Kalau tunggal berarti kan masuknya seperti RCS. Nah, kalau jadinya drinks seperti yang Mbak sampaikan tadi, berarti kan harusnya di situ do. Ya kan? Oke. Kalau do baru jadinya
drinks gitu Do ya. drinks, Jadi iya. jadi kalau penggunaan dalam nama orang ataupun subjeknya adalah benda ya, dia akan hanya dua. Kalau nggak dia pakai drink karena dia adalah tunggal, atau dia akan menjadi trinken karena dia jamak. Paling itu doang. Nah, kalau misalkan memang dia subjek, seperti halnya di soal contoh yang akusatif gitu ya. Nah, di situ akusatif kan di situ kan dari kata kerja zeyen di situ kan. Maka karena dia subjeknya Hmm. menjadi ich zeye gitu. Tapi kalau misalkan pakainya do ya berarti jadinya apa? Do this. Disease. Iya. Danke, Herr. Oke, Bita. Ayo, nah mulai banyak yang nanya nih. Ayo, yang lain. Mana nih suaranya? Tahu sudah paham semua? Atau ada yang masih bingung? Boleh ya. Jangan ragu untuk bertanya ya, jangan sungkan ya tentunya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Di situ akusatif tadi ya. Akusatif. Nah, akusatif tetap ya yang berwarna kuning ya. Nah, memang saya berikan warna-warna seperti ini biar lebih gampang ya. Termasuk besok kan di pertemuan keempat itu nanti bahas datif, itu kasus ketiga ya. Nah, di datif nanti warnanya hijau buat nanti itu. Tapi tetap di setiap kalimatnya akan saya kasih warna ya, tapi di contoh-contoh ini maksudnya. Nah, di sini yang pertama, ich sehe keinen Mann, bahwasanya saya tidak melihat pria manapun ataupun seorang pria pun gitu ya. Ataupun sie kauft keine Blumen, bahwasanya dia tidak membeli bunga. Das Kind hat kein Spielzeug, anak itu tidak memiliki mainan. Ataupun ich finde keine Freunde, saya tidak menemukan teman-teman ya. Nah, situ kelihatan ya penggunaannya. Di mana untuk maskulinum dia berubah menjadi kainen. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia adalah akusatif ya di situ ya. Berarti saya sebagai nominatif ya, subjeknya melakukan apa? Yaitu saya melihat. Yang saya lihat apa? Ya tidak ada seorang pria pun yang saya lihat gitu kan. Berarti bukan seorang prianya tadi, ini adalah menjadi maskulinum akusatifnya. Jadi gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh lain ya. Ich kaufe den Apfel, bahwasanya saya membeli apel tersebut. Apfel, dia termasuk dalam bentuk maskulinum, sehingga saat dia menjadi objek dari der Apfel, dia berubah menjadi den Apfel. Ya, ich kaufe den Apfel, bahwasanya saya membeli apel tersebut. Lalu contoh kedua, ich lese ein Buch, saya membaca sebuah buku. Buch dalam bahasa Jerman itu adalah das Buch ya. Sehingga saat dia mendapatkan artikel unbestimmte artikel dari das Buch berubah menjadi ein Buch. Nah, juga satu hal saya lupa sampaikan tadi, setiap kata benda dalam bahasa Jerman itu wajib diawali oleh huruf besar ya. Seperti halnya yang teman-teman lihat dari tadi contoh yang saya berikan, semua kata benda itu kan wajib huruf besar ya. Das Buch. Nah, Buchnya di situ kan B-nya besar. Ataupun tadi kan der Mann, Man-nya kan di situ juga besar. Jadi gitu ya. Lalu contoh berikutnya. Nah, di sini er ist 2 Uhr. Nah, yang perlu diketahui adalah jika dalam kalimat tersebut memiliki yang namanya apa? Memiliki yang namanya sein ya. Ingat sein kemarin kan? Yaitu misalkan ich sein-nya adalah bin, du sein-nya adalah bis ya. Er, sie, es itu sein-nya adalah is ya. Lalu wir sein-nya adalah sind, ia sein-nya adalah seid, dan sie atau sie mereka sein-nya adalah sind. Maka kalimat tersebut ataupun kalimat-kalimat yang menggunakan sein seperti ini pasti ya, kalimatnya pasti dia adalah nominatif ya. Kalimatnya pasti nominatif karena dia masih membahas tentang satu benda ya. Dia akan membahas tentang satu benda. Seperti halnya saya, misalkan saya mau bilang saya adalah guru, berarti ich bin Lehrer. Ataupun saya adalah seorang guru, maka tidak akan menjadi ich bin einen Lehrer, tapi menjadi ich bin ein Lehrer. Ya, bahwasanya saya adalah seorang guru. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi tidak akan menjadi ich bin einen Lehrer. Ya, kenapa jadi einen ya? Ya karena kan biasanya kan kalau misalkan bendanya maskulinum kan jadinya einen tadi ya. Kalau dia akusatif. Tapi di sini kalimatnya tidak ada akusatifnya dikarenakan dia masih membahas tentang dirinya. Berarti tidak ada objek keduanya. Tidak ada objeknya berarti. Tetap dia sebagai subjek dalam kalimat tersebut.
Jadi gitu ya. Nah, itu makanya saya buat di sini kalimatnya ataupun contohnya pakai es ist 2 Uhr di sini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian seperti biasa, yaitu Hyokan ya. Kita akan berlatih mendengarkan ya, yaitu Verstehen von Gesprächen beim Einkaufen und Geschenke machen. Ayo, silakan ditanyakan dulu nih. Nanti biar bisa mudah nge-scrollnya balik ya. Sebelum kita masuk ke Hyokannya ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah di sini hyokan kita untuk yang hari ini agak berbeda ya. Hyokannya berbeda. Jadi nanti karena di sini memang rame ya, jadi nanti akan saya ini ya. Karena di sini ada 10 orang kan. Nanti di sini berarti sisanya ya. Sisanya berarti nanti akan saya arahkan ke yang bagian kedua nanti ya. Kalau ini masih yang mengenai Speisekarten ya. Speisekarten itu adalah menu ya. Jadi menu itu terbagi menjadi 4 di sini. Ada Vorspeisen, hidangan pembuka, Hauptgerichte, hidangan utama, Nachspeisen, hidangan penutup, dan Getränke, itu minuman. Nah, jadi nanti akan saya panggil satu persatu, kemudian nanti teman-teman tinggal pilih mau yang audio warna apa. Ada merah, hijau, ungu, kuning, biru, dan abu-abu di situ ya. Nah, ini nanti akan sebagi 2 ya. Jadi 5 orang berarti nanti di bagian ini, dan 5 orang lagi di bagian kedua nanti ya. Oke. Silahkan dilihat dulu ya tuh ya menu-menunya. Di situ ada caprese Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum, Carpaccio vom Rhin mit Parmesan und Rucola, Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Olivenöl, Spaghetti Carbonara mit Speck, Ei und Parmesan, Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum, Schnitzel Wiener Art mit Pommes, Fritz und Brezelbeersahne. Lalu ada Tiramisu mit Espresso und Mascarpone, Apfelstrudel mit Vanillesoße, Schokoladenmus mit Himbeeren, Mineralwasser, Orangensaft, Äpfelschorle, dan juga bir. Ya. Oke, saya minta dari Mbak Rosalia dulu ya. Mau yang warna apa nih, Mbak Rosalia? Silahkan, sudah dipilih. Warna kuning. Warna kuning, oke. Nanti pada saat saya putar, Mbak Rosa hanya perlu memilih ataupun menentukan yang dia sebutkan ya. Warna. Angkanya aja ya. Misalkan, oh ternyata pesanannya nomor 1 dan 3, ataupun 2 dan 5 gitu ya. Oke, Mbak Rosa? Gitu ya. Oke, saya putar audionya ya. Silahkan didengarkan. Sorry. Oh sebentar. Ini harus saya atur posisinya. Nggak mau dia. Oke, saya coba putar ya. Sorry. Nah, karena berdekatan nih posisinya. Kayaknya harus ke bawahan lagi. Iya. Ini ininya coba dinaikin. Nah, oke. Kita tes lagi ya. Nah, oke. Silakan didengarkan ya. Ich hätte gerne das Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Preiselbeersahne zum Hauptgericht. Zum Nachtisch würde ich gerne das Schokoladenmus mit Himbeeren bestellen. Oke, sudah bisa jawab? Number 9. Dan? Dressing. Oke, tadi jawabannya adalah Schnitzel Wiener Art, berarti nomor 6, dan Schokoladenmus mit Himbeeren ya. Jadi nomor jawabannya adalah 6 dan 9 ya. Oke. Nggak apa-apa ya, Mbak ya. Dan kesun ya. Oke, kita coba lagi yang kedua. Mbak Naomi, silakan. Welche Farbe? Ya, welche Farbe mochten Sie? Mau warna apa? Abu-abu, Kak. Apa? Abu-abu? Iya. Oke, siap. Saya putar audionya ya, silakan didengarkan ya. Ich hätte gerne das Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Preiselbeersahne zum Hauptgericht. Dazu würde ich gerne ein Glas Bier trinken.
Zum Nachtisch würde ich mich über das Tiramisu mit Espresso und Mascarpone freuen. Oke, ada 3 tadi pesanannya. Kira yang mana aja tadi? Bisa diulang lagi nggak, Kak? Bisa. Bisa Silakan diulangi. kembali. Iya, bisa. Oke. Silakan kembali didengarkan dulu ya. Oke. Ich hätte gerne das Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Preiselbeersahne zum Hauptgericht. Dazu würde ich gerne ein Glas Bier trinken. Zum Nachtisch würde ich mich über das Tiramisu mit Espresso und Mascarpone freuen. Oke. Eh, 7 Oke. Dan dan 3 dan 8, Kak. 7, 3, dan 8. Oke, jawaban yang benar tadi adalah 6, 7, dan 13 ya. Oh, Oke. oke, Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti latihan lagi berarti. Oke, good. Dankeschön ya. Next, Mbak Nana, silahkan. Mau warna apa? Warna ungu. Ungu. Oke, siap. Silahkan didengarkan ya. Iya. Saya putar audionya sekarang. Gerne möchte ich den Caprese-Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum als Vorspeise bestellen. Dazu würde ich gerne ein Glas Orangensaft trinken. Zum Nachtisch hätte ich gerne den Apfelstrudel mit Vanillesoße. Oke, ada 3 tuh ya. Iya. Sudah bisa dijawab? Coba diulang lagi boleh nggak, Her? Oke, boleh banget ya. Oke, Her. Putar lagi ya. Oke, silahkan didengarkan ya. Gerne möchte ich den Caprese-Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum als Vorspeise bestellen. Dazu würde ich gerne ein Glas Orangensaft trinken. Zum Nachtisch hätte ich gerne den Apfelstrudel mit Vanillesoße. Nomor nomor 1, nomor 6, nomor 12. Oke, jadi jawabannya tadi nomor 1. Nggak sih, Har? Hah? 1, 11, 8. Oke, ya 1, 11, 8 ya, good ya. Siapa tadi yang jawab barusan itu? Ayu. Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu ya. Oke, good ya Mbak Ayu ya. Tapi nanti Mbak Ayu giliran juga ya. Oke, kita lompatin dulu tadi. Berarti yang sudah boleh di close dulu mikrofonnya biar urutannya bisa kelihatan. Oke, berarti tadi terakhir tadi Mbak Nana ya. Iya, Her. Oke, berarti silahkan Mbak Rifda ya berikutnya. Yang hijau. Oke, yang hijau. Silahkan didengarkan ya. Saya akan putar audionya. Gerne möchte ich den Carpaccio vom Rind mit Parmesan und Rucola als Vorspeise bestellen. Zum Hauptgericht hätte ich gerne die Spaghetti Carbonara mit Speck, Ei und Parmesan. Bisa diulang sekali? Oke, boleh. Silahkan kembali didengarkan ya. Gerne möchte ich den Carpaccio vom Rind mit Parmesan und Rucola als Vorspeise bestellen. Zum Hauptgericht hätte ich gerne die Spaghetti Carbonara mit Speck, Ei und Parmesan. Ya, ada 2 pesanan. Ya, ada 2. Nomor 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, good. Dankeschön ya, Mbak Rifda ya. Oke, yang terakhir berarti Mbak Kristina ya. Silahkan, mau pilih yang warna apa? Merah. Merah, oke, siap. Oke, silahkan didengarkan ya. Saya putar audionya sekarang. Sorry. Ich möchte gerne den Caprese-Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum als Vorspeise bestellen.
Zum Hauptgericht hätte ich gerne die Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Oke, silahkan. One more, Fer. One more. Oke. Ich möchte gerne den Caprese-Salat mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum als Vorspeise bestellen. Zum Hauptgericht hätte ich gerne die Pizza Margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Satu, Mhm. 8 sama 5. Oke, 1 dan 5 doang ya, Mbak ya, jawabannya. Oh, betul. Iya, cuma 2 dari pesanannya. Nah, tadi waktu Mbak bilang one more, di bahasa Jerman itu kita nyebutkannya adalah noch Noch einmal einmal. bitte. Ya, noch einmal bitte ya. Noch Begitu ya. einmal. Oke. Danke. Oke, bitte Mbak Christina ya. Oke, sekarang bagian yang kedua berarti yang belum ya, yang belum tadi. Nah, ini bagian kedua ya. Nah, di bagian kedua difokuskan kepada Einkaufslisten ya, yaitu daftar belanjaan ya. Nah, di situ daftar belanjaannya ada Äpfel, Bananen, Tomaten, Gurken, Paprika. Itu Obst und Gemüse ya, yaitu sayuran dan buah-buahan. Lalu ada Hackfleisch, Hähnchenbrust, Schinken, Salami, itu ada Fleisch und Wurst ya, yaitu daging-dagingan dan juga sosis gitu ya. Lalu ada Milch, Yogurt, Käse, dan Butter. Itu adalah Milchproduk ya, ataupun produk-produk susu ya. Oke, sekarang saya minta berarti dari, nanti disebutkan di situ angka-angkanya juga dia bacain angka juga. Ya bisa dijadikan patokan juga nanti itu kan. Oke, dari Mbak Dia dulu. Silahkan Mbak Dia mau warna apa? Ada oranye, ada biru, hijau, coklat, kuning, dan merah. Silahkan Mbak Dia mau warna apa? Oke, ada kendala mungkin ya. Mungkin Mbak Ayu dulu boleh? Warna apa Mbak Ayu? Rot, bitte. Rot. Rot. Oke, good. Oke, saya putar audionya. Silahkan didengarkan ya. Ich möchte gerne 500 Gramm Hackfleisch, 2 Hähnchenbrust, 200 Gramm Schinken, 100 Gramm Salami kaufen. Noch einmal bitte, Herr. Oke. Silahkan kembali didengarkan ya, Mbak Ayu ya. Ich möchte gerne 500 Gramm Hackfleisch, 2 Hähnchenbrust, 200 Gramm Schinken, 100 Gramm Salami kaufen. Angkanya aja ya, nggak apa-apa ya. 679. Oke, kurang 1 ya. Itu urutannya pas aja langsung 6789 ya. Oh, oke. Oke, good ya. Dan question ya Mbak Ayu ya. Oke, lanjut. Oke, Mbak Alia silahkan. Kuning, Har. Kuning, oke. Gelb ya. Oke, silahkan didengarkan ya. Ich möchte gerne 2 Kilogramm Äpfel, 1 Kilogramm Bananen, 500 Gramm Tomaten, 2 Gurken, eine Paprika kaufen. Oke, sudah bisa dijawab? Bitte. Oke, noch einmal bitte. Oke, good. Saya putar lagi ya. Ich wiederhole ya. Sorry. Pencet malah ini. Oke. Ich möchte gerne 2 Kilogramm Äpfel, 1 Kilogramm Bananen, 500 Gramm Tomaten, 2 Gurken, eine Paprika kaufen. Oke. Ada 5 nggak, Har? Ya, 1. 1, 2, 3, 5. Oke, kurang juga 1 ya, yaitu nomor 4 ya. Oke, tadi dia minta 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, but it's okay ya. Das ist okay ya, kein problem. Good. Question ya. Kemudian Mbak Alda silakan. Mau warna apa? Mau yang warna biru. Biru, oke.
Silahkan didengarkan ya, saya putar audionya. Ich möchte gerne 2 Kilogramm Äpfel, 1 Kilogramm Bananen, 500 Gramm Hackfleisch, 2 Hähnchenbrust kaufen. Silakan. Eins, zwei, Eins. Okay, 2. five, Ya, fünf, 5. Oke, lanjut. Kemudian und sechs. 6. Oke, Ya. nah itu agak mundur, agak turun dikit sebenarnya. Jadi jawabannya tadi 1, 2, 6 und 7. Gitu ya, Mbak. Oke, Mbak Alda ya. Danke. Oke, bitte. Ya. Oke, undan Mbak Mas Ahmad, silahkan. Mau warna apa? Welche Farbe mochten Sie? Orange. Oranye, oke. Silahkan didengarkan audionya, saya akan putar. Ich möchte gerne 500 Gramm Hackfleisch, 2 Hähnchenbrust, 200 Gramm Schinken, 100 Gramm Salami kaufen. Silakan. 6, 7, 8, 9. Oke, 6, 7. Dan 9. Mas Ahmad, boleh diulangi tadi jawabannya? Oke, tuh sinyal dong ya. Halo, halo, Mas Ahmad. Ya, Tadi jawabannya apa? 7, 8, 9. 7, 8, 9. Oke, coba saya dengar dulu, saya lupa juga tadi ini. Ich möchte gerne 500 Gramm Hackfleisch, 2 Hähnchenbrust, 200 Gramm Schinken, 100 Gramm Salami kaufen. Oke, jawabannya 6, 7, 8, 9 ya. 6, 7, 8, und 9 ya. Oke, das ist okay ya. Good, thank you ya Mas Ahmad ya. Oke, Mbak Dia, apakah sudah bisa aktif mikrofonnya? Mau coba jawab, Mbak Dia? Oke, mungkin lagi ada kendala atau yang lain ya. Oke, kalau belum bisa mungkin kita lanjut dulu ya semuanya. Nah, sini kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini seperti biasa ya, kita akan berlatih sprechen, ya berbicara, yaitu mengenai Einkaufen und Bestellungen aufgeben tadi ya, yaitu berbelanja dan juga melakukan pemesanan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa ungkapan-ungkapan dasar terlebih dahulu ya. Saat berbelanja di toko ya, saat ingin meminta bantuan, teman-teman bisa mengucapkan ataupun bisa mengatakan Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Atau wo finde ich? Ataupun haben Sie. Nah, itu nanti kalau yang wo finde ich dan haben Sie itu boleh ditambahkan kalimat lain ya, apa yang ingin kita cari ya. Lalu wie viel kostet das? Nah, ini meminta informasi ya. Wie viel kostet das? Itu menanyakan harga tentunya ya. Ist das in anderen Größen erhältlich? Ya. Dia menanyakan ukuran. Lalu gibt es das auch in Bioqualität? Nah, ini untuk menanyakan jenisnya. Lalu yang terakhir untuk menyelesaikan pembeliannya. Di sini ada ich möchte das gerne kaufen. Nehmen Sie Bargeld oder Kreditkarte? Atau haben Sie eine Tüte oder einen Korb? Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya, teman-teman semuanya. Oke, kemudian yang kedua, saat kita ingin melakukan pemesanan makanan di restoran. Di sini ada Guten Tag oder Guten Abend. Haben Sie einen Tisch frei? Konnten wir bitte die Speisekarte sehen? Was mochten Sie bestellen? Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat sapaan dan juga cara memesan ya. Lalu yang kedua untuk memilih makanan. Ich hätte gerne. Nah, tinggal sebutkan ya apa. Lalu können Sie mir bitte empfehlen? Ataupun gibt es das auch ohne? Ya.
Lalu saat ingin meminta tambahan, ada hätten Sie bitte, brauchen Sie noch etwas, darf es noch etwas sein. Dan untuk membayar, die Rechnung bitte, zahlen Sie zusammen oder getrennt, mochten Sie mit Bargeld oder Kreditkarte bezahlen. Nah, itu adalah contohnya. Begitu ya teman-teman ya, ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan yang tentunya bisa digunakan saat kita ingin memesan makanan di restoran ataupun yang tadi saat ingin berbelanja di toko ya. Kita coba latihan berbicara ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu. Nanti baru akan saya buat berpasangan ya. Guten Tag, wo finde ich das Brot? Guten Tag, das Brot finden Sie in Gang 3, direkt neben dem Gemüse. Danke. Und haben Sie frische Milch? Ja, die Milch steht im Kühlregal gleich rechts. Perfekt. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Natürlich. Wir akzeptieren Kartenzahlung. Super. Danke. Gitu ya. Oke, di sini karena Mbak Dia sudah buka mikrofon ya. Mungkin boleh dari Mbak Dia dulu deh ya. Mbak Dia berarti di sini saya minta sebagai Verkäuferin ya. Sedangkan Mas Ahmad dari awal menjadi kunde ya. Oke, silakan boleh dicoba. Dimulai. Guten Tag, wo finde ich das Brot? Guten Tag, das Brot finden Sie apa ya? Gang Dry. Gang Dry, direct neben Gemüse. Danke. Und haben Sie frische Milch? Ja, die Milch steht im Kühlregal gleich rechts. Perfekt. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Natürlich, wir akzeptieren Kartenzahlung. Super, danke. Oke, Dankeschön ya untuk Mas Ahmad dan Mbak Dia ya. Yang kedua silakan Mbak Alda sebagai kunde dan Mbak Alia sebagai Verkäuferin ya. Guten Tag, wo finde ich das Brot? Guten Tag, das Brot finden Sie in Gang 3, direkt neben dem Gemüse. Gemüse. Danke. Und haben Sie frische Milch? Ja, die Milch steht im Kühlregal gleich rechts. Perfekt. Kann ich auch mit Karte bezahlen? Natürlich. Wir akzeptieren Kartenzahlung. Super, danke. Oke, good, Dankeschön ya. Dan yang terakhir Mbak Ayu silakan menjadi kunde dan Mbak Christina menjadi Verkäuferin ya. Guten Tag, wo finde ich das Brot? Guten Tag, das Brot finden Sie im Gang 3. Direkt neben dem Gemüse. Oke. Danke. Und haben Sie frische Milch? Ja, die Milch steht im Kühlregal gleich rechts. Bezahlen? Akzeptieren Kartenzahlung. Super, danke. Oke, Dankeschön ya untuk Mbak Ayu dan Mbak Christina. Oke, nah di sini tadi dia membahas mengenai dialognya di supermarket ya. Yaitu Guten Tag, wo finde ich das Brot ya. Selamat siang, di mana saya bisa menemukan roti. Ya, Guten Tag, das Brot finden Sie im Gang 3. Yaitu roti berada di lorong ketiga, direkt neben dem Gemüse ya, tepat di samping sayur-sayuran. Danke und haben Sie frische Milch ya, terima kasih. Dan apakah kamu memiliki susu segar? Ya, die Milch steht im Kühlregal gleich rechts ya. Yaitu susu berada di dalam kulkas ya, di sebelah kanan. Perfect, kann ich auch mit Karte bezahlen? Ya, sempurna ya. Apakah saya bisa membayar dengan kartu kredit ataupun dengan kartu? Natürlich ya, tentu saja.
Wir akzeptieren Kartenzahlung. Ya, kami menerima pembayaran dengan kartu. Super, ya. Danke. Gitu ya. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, bagian kedua ini baru saya minta yang belum tadi membaca ya. Oke, di sini tadi ada Mbak Rifda dan Mbak Nana, Mbak Naomi dan Mbak Rosalia nanti ya. Saya bacakan dulu ya. Guten Abend. Mochten Sie etwas bestellen? Ja, bitte. Ich hätte gerne eine Pizza Margherita und dazu ein Wasser. Mochten Sie die Pizza mit extra Käse oder ohne? Mit extra Käse, bitte. Alles klar. Mochten Sie noch etwas? Nein, das wäre alles. In Ordnung. Ihre Bestellung kommt sofort. Ya, silakan Mbak Rifda sebagai Kellner dan Mbak Nana sebagai Gas ya. Okay. Guten Abend, möchten Sie etwas bestellen? Ja, bitte. Ich hätte gerne eine Pizza Margarita und dazu ein Wasser. Möchten Sie die Pizza mit extra Käse oder ohne? Mit extra Käse, bitte. Alles klar. Möchten Sie noch etwas? Nein, das wäre Nein, alles. ya Nein, nein ya. Oke. nein, das wäre alles. Das wäre alles. Das wäre alles. Oke. Entschuldigung, Ihre Bestellung kommt sofort. Oke, good, Dankeschön ya. Yang Ya. kedua Mbak Naomi sebagai Kellner dan Mbak Rosalia sebagai Gas ya. Guten Abend. Möchten Sie etwas bestellen? Ja, bitte. Ich hätte gerne eine Pizza Margherita und dazu ein Wasser. Möchten Sie die Pizza mit extra Käse oder ohne? Mit extra Käse, bitte. Alles klar. Möchten Sie noch etwas? Nein, das wäre alles. In Ordnung. Ihre Bestellung kommt sofort. Oke, good, Dankeschön ya Mbak Naomi dan Mbak Rosalia ya. Oke, dari situ Guten Abend. Mochten Sie etwas bestellen? Ya, selamat malam. Apakah Anda ingin memesan sesuatu? Ya, bitte. Ich hätte gerne eine Pizza Margherita und dazu ein Wasser. Bahwasanya ya, saya ingin memesan pizza margherita ya namanya itu ya. Und dazu dan pendampingnya ataupun dan temannya adalah air ya. Mochten Sie die Pizza mit extra Käse oder ohne? Ya, apakah Anda ingin memesan pizza dengan ekstra keju, ya, keju tambahan gitu ya? Oder ohne atau tidak ya, atau tanpa keju tambahan gitu ya. Mit extra Käse bitte ya, dengan extra Käse ya ataupun dengan keju tambahannya. Alles klar. Mochten Sie noch etwas? Oke ya. Apakah masih ingin memesan sesuatu? Nein, das wäre alles ya, tidak, sudah cukup ya. In Ordnung ya, oke. Ihre Bestellung kommt sofort ya. Pesanan Anda akan segera datang. Oke, begitu ya untuk percakapan itu. Nah, sekarang kita masuk bagian terakhir. Di sini bagian terakhir saya minta teman-teman akan membaca nanti ya, yaitu Lesen und Verstehen von Speisekarten und Einkaufslisten. Jadi teman-teman akan membaca dan memahami menu dan daftar belanja ya. Di sini kita akan fokus ke menu yang tadi sudah dibaca ya, atau sudah lihat tadi ya. Nah, di sini teman-teman saya minta untuk membaca menunya ya. Menunya yang ada di sini. Tinggal pilih ya, mau yang Vorspeisen, mau Hauptgerichte atau Nachspeisen. Ya, Getränke tidak ya. Jadi Getränke tidak jadi pilihannya karena pendek ya. Jadi hanya 3 itu ya, mau pilih yang mana terserah, mau Vorspeisen, Hauptgerichte atau Nachspeisen ya. Oke, dari Mas Ahmad dulu deh. Silahkan pilih yang mana. Nachspeisen. Oke, silahkan dibaca. Tiramisu mit espresso und mascarpone. 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 Oke. Apfelstrudel mit Vanille Saus. Apfelstrudel mit Vanille Saus. Schokoladen Maus
mit Himbeeren. 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 Oke, lanjut. Mbak Alda, silakan. Das Basin. Silakan. Tiramisu mit Espresso und Mascarpone. Apfelstrudel mit Vanillesaus. Soße. Schokoladenmus mit Himbeeren. Oke, Himbeeren. Himbeeren. Oke, lanjut. Berikutnya Mbak Alia, silakan. Mau yang Hauptgerichte. Oke, silakan. Spaghetti carbonara mit Speck und Parmesan, pizza margherita mit Tomaten, mozzarella und Basilikum, Schnitzel Weiner Art mit Pommes frites und Bersahne. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Alia. Bunda, Mbak Ayu silahkan. Horse basin. Oke. Capri salad mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum. Carpaccio vom Rind mit Parmesan und Rucola. Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Olivenöl. Oke, good. Dankeschön ya. Next, Undan Mbak Dia silakan. Halo Mbak Dia. Disduda. Dinzida. Oke, saya lengkap dulu mungkin ya. Nanti kalau sudah, baru saya panggil ya. Mbak Kristina, silakan. Mau yang Nachspeisen. Oke, Nachspeisen, silakan. Tiramisu mit Espresso und Mascarpone, Apfelstrudel mit Vanillesaus, Schokolade, ja, Vanillesoße, Schokolademause mit Himbeeren. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Kristina. Kemudian Mbak Rifda, silakan. Yang first basin. Oke. Caprese salad with mozzarella, tomaten und Basilikum. Carpaccio vom Rind mit Parmesan und Rucola. Rumo hitam mit Tomaten, Knoblauch und Olivenöl. Olivenöl. Knoblauch. Bruschetta. Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Olivenöl. Oke, good. Dankeschön ya Mbak Rifda ya. Kemudian Mbak Nana silakan. Oke. Yang Hauptgerichte. Oke. Ya, Hauptgerichte silakan. Spaghetti carbonara mit Speck und Parmesan. Pizza margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Schnitzel. Vienna. Art mit Pommes frites und Preiselbeersahne. Oke, good. Dankeschön ya. Danke. Oke, bitte. Next, Mbak Naomi, silahkan. Yang Hauptgerichte. Oke. Spaghetti carbonara mit Speck und Parmesan. Pizza ya, jangan margherita. ya. Hati-hati ya. Und bertemu I. Oke. Ei und Parmesan. Pizza margherita mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum. Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Preiselbeersahne. Danke. Oke, good. Dankeschön ya. Kemudian Mbak Rosalia, silahkan.
nach Schlesien, Okay. Tiramisu mit Espresso und Mascarpone, Apfelstrudel mit Vanillesauce, Schokolademaus mit Himbeeren. Oke, good, Dankeschön ya. Mbak Dia, apakah sudah bisa aktif? Oke, Akhir oke, siap. Mau yang mana? mau first person. Oke, good. Silakan. Caprese salad mit mozzarella, Tomaten und Basilikum, Carpaccio Fumrit mit Parmesan und Rucola, Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Olive oil. Olivenöl. Olive oil. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan. Keine Frage? Ada pertanyaan? Nein? Nein. Oke, nein. Oke, Dankeschön ya, für alles. Terima kasih untuk semuanya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan saja ya. Tentunya di Japri aja ya. Okay, lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Okay, okay, bitte.